السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže danas 28. februara danas se proslavlja, obilježava se 28. februara. Džemat cijelo obilježava to zbog predskazanja o sinu obećanog Mesije koji je bio drugi halifa. S ciljem da utemelji i utvrdi istinitost islama, obećani Mesija je tražio od Allaha znak, tako da nemuslimani i zbog napada nemuslimana na muslimane i došli su do visine toga. Zato je Hazreti Mesih Maud alejhi selam se povukao i molio Allaha i Allah mu je dao veličanstvene znakove kao rezultat toga, kao rezultat primanja njegovih dova. Uzor kaže, nije vrijeme da idem u detalje, ja sam već održao mnoge hudbe na ovu temu. I svake godine u džematu održavaju se skupovi vezano za predskazanje o Muslih Maudu drugom halifi i gdje ulema i razni govornici objašnjavaju ovaj predmet. Ovi detalji su s vremena na vrijeme budu predstavljeni cijelom džematu i ove godine isto tako će ovo biti učinjeno će tako i održat će se skup u nedjelju ako Bog da. Ja danas želim da spomenem u riječima Hazreti Muslih Mauda radijallahu anhu, njegovim vlastitim riječima što je on rekao o tome. Ja ću to predstaviti, jer kaže, svaki aspekt se ne može obuhvatiti osim nekoliko primjera i nekoliko isječaka, ja ću to predstaviti, huzur kaže. 1884. obećani Mesija je primio predskazanje od Allaha i rekao je da 5-8 godina prije toga, dok je 9. godina godine on je ovo spomenuo i rekao u ovom gradu Šijarporu i o ovoj kući koju je pokazao svojim prstom. To je bila otvorena jedan prostor pred kućom i on pokazao na to i rekao u takvoj kući koja je u to vrijeme se nazvala Tebila, što znači nije bila stvarno mjesto za stanovanje, nego je bila jedna dodatak kući gdje bi ili
glava kuće boravala, ili ponekad bi neki gosti vrlo rijetko stanovali, ili takav da ta kuća može da bude kao špajz, kao ostava, ili ljudi naprave tako za stoku mjesto. Jedan čovjek koji nije poznat bio ni ljudima, na Kadijanu, gledajući na suprotstavljanje ljudi koji su oni imali protiv islama i osnivača islama, on je molio Allaha s ciljem i molio i činio ibadet i molio Allaha da pokaže svoje znakove svog blagoslova. 40 dana, znači obećan Mesija, radi se o njemu, on se 40 dana povukao i molio Allaha. Poslije učinjeni dova i ibadet po 40 dana Allah mu je dao znak. Šta je bio taj znak? Da Allah je rekao u tom znaku: ja ću ispuniti obećanje koja sam ti već dao i učinit ću tvoje ime da stigne do svih krajeva svijeta. Zapravo, ove obećanje će se, ja ću dati dalje na veličanstven način, ja ću ti dati još sina koji će biti opremljen posebnim vrlinama i on će širiti poruku islama nadaleko i na široko i on će objasniti duboko značenje Kur'ana ljudima. On će biti znak milosti i ljubavi. I ovo svjetovno znanje, ogranci tog znanja, svjetovno znanje koje će biti neophodno za tumačenje islama, on će biti opremljen time i Allah će mu dati dugačak život, tako da će njegova slava stići do krajeva svijeta. Onda on na jednom mjestu kaže da protivnici Ahmedija džemata su uvijek kritikovali kad je ovaj leaflet bio objavljen o ovom predskazanju. Nije tada dato puni navod predskazanja, ja nisam pročitao čitavu objavu, ja sam samo pročitao ukratko. I on kaže kad je ovaj leaflet objavljen i protivnici su također kritikovali taj leaflet i onda 22. marta 1886. obećano se objavio da se objave od štampa ovaj leaflet i oni su vikali, ljudi su vikali protivnici kako može da se oslanjamo i onda se oslanja na predskazanja će dobiti sina, jer uglavnom vrlo je rijetko da neko nema sina ili da neko ima samo djevojka. Općenito ljudi imaju i sinove uz kćerke. I nikada ta riječ nije objašnjena kao nekakav veličanstven znak i ti također ćeš biti blagoslovljen sinom. Kako možeš dokazati slučaj da kroz ovu Allah dželešanuhu je pokazao poseban znak? Obećano mi svi kao poseban. Zbog ove optužbe on je spomenuo da on nije samo predkazanje, nego nebeski znak koji je dat, koji je Allah dželešanuhu, neka njegovo ime bude veličano i slavljeno, za časnog poslanika koji je bio najveličanstveniji i najsamilosniji s ciljem da objasni njegovu slavu. On je meni dao sina da bi objasnio slavu Muhammeda alejhi selam islama i Allahovom milošću i njegovom Allahovom milošću i samilošću. I također zbog blagoslov časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Allah je primio moje da obećano se kaže i on je obećao da će postati takvu čistu dušu da će blagoslov njegov od tog blagoslova se poruka njegova širiti do krajeva svijeta. Čak i da je čovjeku data vijest o rođenju sina, tak i to bi se onda smatralo predskazanjem. Jer ima procenat ljudi u svijetu koji ipak nemaju nikakve djece, ni muške ni ženske. I drugo, kad je on najavio, kad je proglasio u to doba i u to vrijeme on je imao više od 50 godina. Jako je mnogo ljudi u svijetu koji sa toliko godina nemaju više djece poslije ovih godina. I jako je mnogo ljudi koji imaju samo djevojčice ipak, samo kćerke. Inače, ima ljudi koji imaju sinove i vrlo često zbog da im umru poslije nekog vremena kasnije. Dakle, sve ove mogućnosti su prisutne i postoje. Dakle, na prvom mjestu nije moguće za nijedno ljudsko biće da dane radosnu vijest o rođenju sina. Međutim, da čak idemo i niže od toga da ako vi vjerujete samo da dadneš informaciju o sinu, ne može biti se nazvano predskazanje. Međutim, pitanje je da ja nisam samo spomenuo da će mi biti dat sin,
Ja nisam samo spomenuo da će mi biti rođen sin, nego sam također rekao da Allah dželešanu primio moje dove, moji ibadeti, i Allah dželešanu je obećao da će poslati takvu čistu dušu, puno blagoslova, da će se ti blagoslovi širiti do krajeva svijeta. Ovo je bio kratki sažetak izjavi koji je on dao u to vrijeme. I onda smo vidjeli kako su se blagoslovi Hazreti Muslima da se raširili kasnije u svijetu. I onda skrećući pažnju na ovu stvar, da neki ljudi kritikuju i kažu, i oni su kritikovali o Mesih Mauda, ti nisi taj Mesih Maud, ti nisi taj obećani reformator, sin obećanog Mesaji, nego da oni su govore da će Mesih Maud taj takav sin rođen 200-300 godina kasnije. I neki ljudi kažu to bi bilo između od potomaka poslije 200-300 godina, a ne od potomaka koji su tu. Međutim, ljudi nemaju straha od Allaha. Oni trebaju pogledati na riječi ove i zamisliti se nad tim. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže, u ovo vrijeme Islam je napadnut i kritikovan, da Islam nema moći da pokaže uopšte nikakve znakove. Pandit Leik Ram, oni govori iste stvari, da Islam, ako ispravan, treba da budu pokazani neki znakovi. Neki Zarija su također govorili, ako Islam ispravan i istinit, trebaju biti pokazane znakovi. Zato je obećan Mesih alejhi selam molio Allah i počivao mu dove da Allah pokaže takve znakove koje mogu uvjeriti ove ljude o istinitosti Islama. Tako da bi pokazali ove znakove ovim ljudima, da pokaže ove znake ovim ljudima. Ovi kritičari kažu, kada Hazreti Mesih Maud alejhi selam molio Allaha, onda mu je Allah dao ove znakove. I njemu nije Allah rekao da će poslije 200 godina dati znaka, da će to biti znak istinitosti Islama. Postoji liko danas na svijetu ko može vjerovati da bi to bilo logično, da nešto kao da kad je neko izuzetno žedan i onda ode u kuću nekome i kaže, brate, ja sam jako žedan, tako ti Boga, daj mi malo vode. I onda mu ta osoba onda odgovori, ne brini se, ja sam napisao pismo Americi i pred kraj ove godine će biti vrlo dobra situacija, ja ću to primiti i bit će nam dati vrlo ukusna piće. Ne, čak najgora vrsta nerealne osobe ne može pripisati ovakvu godinu Allahu dželešanu, da bi Allah dželešanu tako rekao. Mušri, Radabadi i Hindu iz Kadijana su govorili da ova tvrdnja o pogledu Islama, da njihov Bog ima moć da pokaže znakove, potpuno je pogrešno. Ako imaju kakve istinitosti u tome, onda nam treba biti pokazan znak. Tako da Hazreti Mesih Maud alejhi selam molio Allaha dželešanu i upućivao mu dove i rekao, o moj Bože, ja tebe molim te, daj mi znak milosti i podaj mi znak tvoje blizine i tvoje ljubavi. Tako da ovi znakovi budu pokazani u vrijeme kad su ovi ljudi prisutni, dok su ovi ljudi prisutni, ovi koji su tražili znakove. I ovo je upravo ono što se dogodilo 1889. Kad sam se ja rodio, Mesih Maud kaže, kad sam ja se rodio, ovi su ljudi u to vrijeme, oni su bili prisutni, ti koji su zahtijeli znakove obično Mesih. Kako sam ja rastao, ovi znakovi su postajali sve više očiti, pokazani. Spomenjući jedan od svojih snova, Mesih Maud kaže kako je ovo predskazanje u pogledu obećanog reformatora je vrijedi za Hazreti Mesih Mauda. Hazreti Mesih Maud radijallahu anhu lično kaže, ja sam spomenuo ove sličnosti koje moj san ima sa predskazanjem koje je dao obećan Mesih alejhi selam. San u kojem sam ja sam vidio u snu kako ja govorim
u prijevodu neke riječi, kad sam učio ove riječi, ove su riječi bile nešto neobično. Prividno neko može reći da je to vrlo iznenađujuća stvar, međutim usno ja sam imao takvo osjećanje da sam se probudio i pitao šta znače ove riječi. Neki ljudi su pokazali da bi neko bio, da je neko mesajinske prirode, to je također i liflet koji obećan se objavio. Iako sam ja u to nije pročitao ovaj liflet, međutim, kad sam ja održao hudbu, ovo riječi nisu bile meni na umu. Poslije hudbe, možda narednog dana, Hazret Šasab je skrenuo moju pažnju na to i rekao Mesih Maud alejhi selam i u svojoj objavi napisano je tamo da će se takav obećani sin da će doći i kao Meseja osobe i da će on donijeti lijek ljudima za mnoge bolesti. Dakle, da je riječ Mesih upotrebljena tamo. I drugo, ja sam vidio u snu da sam ja polomio kipove. Ovo je također spomenuto u objavu obećanog Mesija alejhi selama u drugom dijelu, da duhom istine rečeno je u protezanju, on će, znači to obećani sin, će očistiti ljude od raznih bolesti. Ruhul Hak je nazvan duh jednog Boga i istina ove stvari je da je to osoba od Allaha i sve ove stvari su samo sjene i privremene stvari. Ruhul Hak je duh Božje jedinstvenosti. U pogledu toga je rečeno da zbog blagoslova ovoga on će izliječiti ljude od toliko mnogo bolesti. I treće, ja sam također vidio da trčim i u petak hudbi ja sam spomenuo da usno ne samo da sam ja išao brzo, nego sam trčao, ja sam vidio sebe. I zemlja je postajala i naglo prolazila ispod moju nogu. U pogled i a riječi u predskazanju Mesije da će taj obećani sin praviti nagli napredak ispje. I također da ću ići u razne zemlje. I ja također nisam završio svoj zadatak, zapravo ja planiram da idem dalje. I kao što sam rekla, Abdul Šekur, ja ću ići dalje i onda ću se vratiti i vidjet ću. Jeste li vi utemeljili Allahu jedinstveno, jeste li uklonili širiku postavljanje partnera, pripremanje partnera Allahu i jel tični obećan Mesija alejhi selama dalje utemeljeno u srcima ljudi. A zatim Mesih Maud radijallahu muslima koji je njemu je objavljeno da će njegova slava se proširiti do krajeva svijeta i da će ovo otići u daleke krajeve svijeta i da će to tako brzo ići kao neko kad brzo hoda i trči. I da će on također biti ispunjen svjetovnim i duhovnim znanjem. Ovo je također istaknuto u mom snu, obećan Mesija kaže i u snu Mesih Mauda. Kaže Mesih Maud, ja sam u snu sve to vidio da sam ja taj osoba kojoj će biti dato znanje islamu i arapskom i o filozofiji. I u utrobi majke i kroz hranu majke ja sam sve dobio ova obavještenja. Rečeno upravo da će on biti taj sin bit će manifestacija Božje slave i uzvišenosti. Ovo je također spomenuto u mom snu da je moj jezik bio pod utjecajem da ja kažem ove stvari. Onda je časni poslanik došao u snu i onda je govorio s mog jezika, onda je Hazreti Mesih Maud alejhi selam došao i on je počeo govoriti s mog jezika. Ovo je bila veličanstvena manifestacija Allahove veličanstvenosti koja je spomenuta u snu, u objavi. Ovo je također sličnost i s mojim snom. I u predskazanju je rekao da će taj predskazani sin biti veličanstven. Ja sam u svom snu također vidio da je u objavi da sam ja odredio neku osobu kao vođu i u riječima kao da kralj kaže svojim počinjem, ja njemu na taj način kažem, Abdul Šekur, ti si sada odgovoran predamnom da tvoja zemlja u bliskoj budućnosti, da svi povjeruju, budu vjerovali u Allahu jedinstvenosti, da napuste poslanje partnera Otcu i o Bogu i da prihvate učenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
i govor Mesih imao da bude unutarnji, da ispune njihove duše. Ovo su dakle riječi ispunjenja da će biti rođen sin velike veličanstvenosti i rečeno je da će on također svoju dušu staviti u to. Ovo tako pokazuje na stvar da će on primiti, da će Allah staviti svoju dušu u njega, duhu u njega, da će znači on primiti naredbe i upute od Boga. I kaže, Mesih Maud kaže, ja sam usno osjećao kao da ja ne govorim od sebe, nego da su objave stavljene na moja usta i ja to samo govorim. Dakle, ovo je bio pozivanje ispunjeno na tu običaj Mesije, kada Allah kaže, ja ću staviti svoju dušu u njega, svoj duh u njega. I ovdje također još su neke stvari koji su pomognute time, jer usno ja sam osjećao da svaki korak koji poduzmem je zbog neke objave koju sam imao u prošlosti. I ja sam osjećao da putovanje koje ću poduzeti je također pod objavom i ovo putovanje u pogledu predskazanja Muslih Mauda radijallahu anhu, meni je bilo pokazano da će moj život biti utjelovljenje ovog predskazanja. I sada ja vidim da u skladu sa prvom objavom, kad je ovo bilo tamo spomenuto, ova mudrost i značenje tamo je da skrene pažnju Muslih Mauda, da ne bude nikakvog elementa ljudskog razmišljanja da bih ja imao ovoj stvar. Tako da su svi ovi napori u snu i objavi uvijek Allah tako ima, Allahov je to način i put. Ovo je jedna od tajni, nebeskih tajni, Allahovih tajni. Postoji sličnosti to s ovim koji su između, Muslih Maud kaže, između mog sna i sna obećanog Mesije. 1936. obraćajući se Mađlise Šura, broj ashaba obećanog Mesija alejhi selama su bili prisutni, također broj tabin sljedbenika, ljudi koji su došli poslije sahaba, a sahaba je bio veliki broj takvih ljudi također prisutni. I kaže 1936. dugo vremena, prije 80 godina je on spomenuo u skladu sa predskazanjem Muslih Mauda, kad je on spomenuo utjelovljenje ovoga prije 80 godina, on je rekao da nije samo pitanje hilafeta za našu zajednicu, tu su još druga pitanja također. Jedno je blizina periodu poslanstva, a drugo to je pitanje obećanog hilafeta. I ove dvije stvari koje ne mogu biti date svim vjernicima. Ja sam spomenuo vrlo ukratko jedan put ovu stvar, prošle godine vjerovatno u jednom od hudbi, ja sam to spomenuo. On je rekao 100 ili 200 godina kasnije kad ljudi budu davali bajat, neće imati ovu stvar za sebe. Čak halife će ovisiti o ovim stvarima, da naše izjave i naše što radimo i naše izjave će tražiti upute. Ne samo toliko, zapravo će imati potrebu da vaši govori, vaše postupke, vaše izjave, on će tražiti uputu od toga. I on je spomenuo ovim ashabima koji su bili prisutni. On kaže, bit će halife, međutim oni će reći da je određena osoba rekla ovako i uradila tako u to vrijeme i mi tako trebamo uraditi. Dakle, izvući će pouku iz toga. Ne samo uprave, nije samo pitanje i pitanje uprave, nego dakle islama i ne samo hilafata, nego zapravo obećani hilafet koji je baziran na Božjoj objavi. Jedan hilafet je tu da Allah dželešanu kroz ljude ovi ljudi budu izabrani kao kalife i on prihvata to u kalifu. Međutim, to nije ta vrsta halifata. U pogledu njegovog vlastnog halifata on kaže to nije ta vrsta halifata. To jest da kažemo ja nisam halifa poslije smrti prvog halife narednog dana, da su se članovi džemata okupili i složili se da ja budem halifa, nego ja sam također halifa zbog činjenice da je Hazreti čak prije halifata prvog halife Mesih Maud alejhi selam rekao na bazi objave, on je rekao da ću ja biti halifa. Tako da zato ja nisam određen Mahmud halifa, ne određeni
nego kalifa za kojeg je postojala predskazanje. I Allah je dao vijest o tome čemu sjele sa nama i zbog toga položaj ovog halifata je negdje između hilafeta i mamurijata, određenja direktno od Allaha i odabranog halife, ono koji je odabrani halifa. I onda osoba bude veličanstvena u očima Allaha, kao da je istina da poslanici ne dolazi vrlo često, također je istina da obećani halifa također ne dolazi vrlo često. Tako reći da je ova stvar spomenuta prije 30 godina, da se ne događa se tako često, koja će dati osjećaj u srcima te osobe koja govori da prije 30 godina osoba koja je određena od Boga i poslana od Al-Đelešanu je rekao tako i tako. Kako to može biti isti osjećaj kao ljudi koji kažu to poslije 100 i 200 godina, da je prije 100 godina taj i taj nešto rekao tako. Niko neće biti u stanju da to potvrdi, međutim osoba poslije 30 godina mnogi mogu svjedočiti tome i potvrditi to. Tako kaže, bit će ljudi koji će govoriti halife i drugi ljudi će tražiti pouku iz ovih izjava i on će to spomenuti. I onda u izjavama ljudi, oni su govorili, ako si ti musliman, zašto to ne najaviš? Jer on je 1944. godine objavio. On je rekao, ljudi su mene pitali, tražili da ja proglasim da sam musliman. Međutim, ja nikada nisam uvidio potrebu za tim. Protivnici kažu, tvoji sledbenici te zovu muslimom, da ti ne tvrdiš to. Ja sam rekao, kakva je potreba za mene da to tvrdim? Ako sam ja musliman, ako sam ja taj, to ništa ne mijenja moj položaj. Kad ja vjerujem da predskazanjem koji u pogledu onoga koji nije određen, nije neophodno za njega da to tvrdi. Tako on kaže, moja tvrdnja je da bilo koje predskazanje za osobu koji nije određeno od Allaha nije neophodno da ta osoba iznese tvrdnju. Muđahid, reformatori isto u takvom istom položaju. Kako onda potrebu ja imam da tvrdim za sebe? Časni poslanik sallallahu je dao predskazanje u pogledu željeznice i voza i predskazanje o Dajjalu, jer neophodno da se sad da Dajjal tvrdi o sebi da je on taj Dajjal i to. Da osoba koja je određena od Allaha, neophodno je da ona tvrdi, ali ona kao musliman, a oni koji nisu direktno određeni, onda nije neophodno da oni tvrde. U muslimanskom umetu lista koja je objavljena poslije tvrdnje obećanog Mesija alejhi selama, koliko je mnogo onda tu ljudi koji su tvrdili da su muđadidi. A zatim Muslima alejhi selam jedan put je rekao da ja osjećam da je rekao ime neko, da je on Abdulaziz također bio muđadid ili ima neka tvrdnja od njega. Tako da je mnogo ljudi koji su bili muđadidi reformatori, ali nisu obećani i oni nisu iznijeli tvrdu obzor koja nije obećana kao takva, onda treba da vidimo njihov posao. Ako oni obavljaju takav posao, treba da vjerujemo u to, da to rade obavljaju. Čak i ako on nastavi, međutim treba i dalje da vidimo njegov posao, da je unutar tog predskazanja. Da je Abdulaziz negirao, međutim mi vidimo da on jeste bio muđadid tog vremena, jer za muđadida nije potreba da on iznosi tvoju tvrdnju. Tvrdnju iznose i oni muđadidi, reformatori, koji su određeni direktno od Allaha Đelešanu. I bilo koja druga osoba, bilo koja osoba koja nije tako određena od Allaha, međutim uzdiže islam na ispravnom položaj i koji odbija optužbe ljudi, kako mi možemo da razumijemo je li on muđadid? Ovo je posao muđadida, reformatora, da on povrati slavu i da pobije optužbe protivnika. On je onda reformator, takva osoba. I Marmur muđadid, koji je određen kao obećani Mesija alejhi selam, što je bio. Zbog toga nema potrebe da ja iznosim ikakvu tvrdnju. Mesija Maud kaže, i niko ne treba da se osjeća neugodno zbog tvrdnji ovih ljudi. Zapravo, ova slava i veličina koju je dato od Allaha, čak i osoba možda bude i smatrana u očima ljudi vrlo niskom. I neko ko ima čast u očima Allahovim,
o njemu bude i data čast, počast. Ako on koristi laž u svojoj tvrdnji i možda može dobiti neku vrstu prevlasti, čak i onda ne može dobiti takvu slavu od Allaha kakvu dobivaju njegove određenici. Onaj koji nije počašćen od Allaha, on koliko god počašćena osoba može biti izgledati, međutim on zapravo nema ništa ako nije u Allahovim očima počašćena i bit će takva osoba ponižena. Onda 1944. on je zapravo iznio tvrdnju i rekao: članovi našeg džemata, ove predskazanja i slična predskazanja su meni stalno predstavljena i insistiraju da ja treba da proglasim da ja jesam manifestacija ovih predskazanja, kao što je bilo spomenuto. Međutim, ja sam uvijek rekao da će predskazanje proglasiti i pokazati na osobu za koga ona vrijede. Ako je to o meni, onda će to vrijeme učiniti vrlo jasnim. Ako su ta predskazanja u pogledu mene, onda će vrijeme svjedočiti. Ako nisu za mene, onda će svjedočiti mene. I u jednom slučaju ne treba ja da nosim nekako tvrdnju. Ako su ove predskazanja nisu o meni, zašto da ja onda postanem grišnik? Da pripišem to sebi. Ako su o meni, onda kakva je potreba da ja onda žurim? Vrijeme će automatski to pokazati. Jesam li ja taj ili nisam, kao što je spomenuto u riječima objave, da rečeno je ovo je taj. Hoćemo li mi pogledati na nekoga drugog da dođe? Ovo je pitanje jako mnogo postavljano. Dugo je vremena potrošeno u tome. I u pogledu dugog vremena također je spomenuto u objavu obećanog Mesija alejhi selama, u pogledu Hazreti Jakoba alejhi selama, Hazreti Jusuf alejhi selam, njegova, kad su braća Hazreti Jusufa rekla, ti govoriš o Hazreti Jusufu kao na način da si vrlo blizak sa njim ili ćeš umrijeti zbog njega. Ista stvar je tu bila prisutna u pogledu. Ova objava je tako bila bliska sa obećanom Mesijom. Ja sam osjećao miris, kao što je Jusufov otac osjećao miris Jusufov. Kao da je to bio ukazivanje da će se to dogoditi poslije dugo vremena i ja vjerujem kao da Allah dželešanuhu zbog ovih objava do svoje smrti da mi nije bilo dato znanje, ali čak po moje smrti da mi čak nije bilo dato takvo znanje. Međutim, ovo je bilo pokazivanje da se oni odnose na mene i da se oni će biti ispunjene od strane mene, da sam ja taj koji će to ispuniti, to predskazanje i što je rečeno u njemu. Iako postoji objava kao potporna stvar, kao podrške, Allah dželešanuhu je odredio i dao mi je znanje o tome i jasno mi je pokazao da se ove predskazanja o meni i danas po prvi put on je rekao, ja sve ove stvari spominjem, sve su ove stvari predamnom i ja treba da vidim stvarnost ovih predskazanja, šta je tamo spomenuto i šta je Allah dželešanuhu spomenuo ovim predskazanjima. Članovi džemata su pripisivali meni ove stvari i zbog toga ja sam uvijek pokušavao da čitam ove stvari, da ne smijem biti ni pod kakvim lošim uticajem ili dojmom. Ja sam danas pročitao sva predskazanja, danas vrlo pažljivo i s punim uvjerenjem i vjerovanjem i uz pomoć Allaha dželešanu ja mogu reći Allah dželešanu ispunio ova predskazanja kroz mene. Bilo je vrijeme kad je on ovo rekao, ja nemam potrebe da iznosim kakav proglas da iznosim. I to vrijeme je također došlo onda kad su ove stvari o njemu otkrivene i objavljene, da njemu je rečeno ti si taj obećani reformator, zato to proglasi. I onda u pogledu kritičara i nevjernika on im je dao vrlo otvoren izazov i rekao, ja kažem pod zakletvom u Allaha da sam ja osoba kroz koju je se ovo predskazanje ispunilo i Allah dželešanuhu je učinio očitim ova predskazanja i ova predskazanja koja su data u pogledu reformatora, oni su ispunjena kroz mene. I oni da sam ja to izmislio ili slagao,
neka, kogod to misli, neka istupi i neka se sa mnom nadmeće dovom i neka pod snažnom zakletvom traži kaznu od Allaha, neka kaže ako ja govorim laž, neka me Allah kazne i onda će Allah kroz sva nebeske znakove odlučiti ko je istinita osoba, a ko je lažu. Onda je bio dio predskazanja. Ja sam spomenuo jedan dio toga. Na primjer, jedan dio predskazanja je bio da će on biti ispunjen svjetovnim i vjerskim znanjem. Svjetovno znanje i prividno znanje, svjetovno, on je to samo uzeo i rekao, značenje toga je da će taj sin neće naučiti ovo znanje, ove ogranke znanja, nego će mu Allah dželešanohu dati znanje. Allah dželešanohu nije spomenuo da će on biti stručnjak u ovim ograncima znanja. Riječ isto da će on biti ispunjen svjetovnim znanjem. To znači da će biti neka druga moć koja će ga poučiti ovom znanju. Da će biti neka druga moć koja će ga poučiti ovom znanju, i neće biti njegov trud odgovoran za to. Matematika, nauka i ova znanja, ove nauke, ne može smisliti na njih u tej jeru da će on biti ispunjen, nego kaže da će ga Allah poučiti ovom znanju. Matematika, nauka i geografija, ovo nisu predmeti koje Allah dželešan poučava, nego zapravo o vjeri. Vjera je nešto čemu Allah poučava. Tako da ove riječi znači da će biti ispunjen religijskim i svjetovnim znanjem. To znači da će od Allah dželešanuhu religijsko znanje i znanje o časnom Kur'anu njemu biti dato i Allah dželešanuhu će biti njegov učitelj. I obrazovanje koje sam ja obavio pokazuje da to nije normalan put i neki učitelji sada su umrli i najveća naklonost prema meni, on kaže, u pogledu mog obrazovanja je Hazret Kalifatul Mesih prvi i on kaže, Muslim Maud Kavli kaže, Allah dželešanohu me poučio znanju u komentaru časnog Kur'ana kroz meleke i on mi je dao ključ za tu riznicu znanja. Slično tome, kuransko znanje, ključ toga mi je dat mi je ključ kuranskog znanja. I ako neko prigovara na to da ja nisam u stanju da utemeljim, utvrdim superiornost učenja časnog Kur'ana, ovdje je cijeli grad gdje je univerzitet, gdje su koleđi i stručnjaci raznog znanja su ovdje. Ja svima njima kažem, bilo kojim stručnjakom, bilo koja ogranka znanja neka dođe, bilo koji profesor neka dođe pred mene. Ovi ljudi mogu doći naučnici pred mene i u pogledu njihovog ogranka znanja neka napadnu time učenje časnog Kur'ana. Ja ću biti u stanju dati takav odgovor da će svijet prepoznati da su ove optužbe odbijene. Ja ću odgovoriti iz časnog Kur'ana i ja ću odbiti njihove optužbe uz pomoć učenja časnog Kur'ana. On je napisao jedan članak o Ahmedijatu u kojem je da odgovori na ova pitanja šta je Ahmedijet. On je to objasnio na jednom mjestu. U tom članku on kaže da onaj koji ovo piše, da ja sam naučio mnogo ogranke znanja. Jedan melek mi je rekao komentar sure El-Fatiha i od tog vremena jako je mnogo stvari koje su samo se spustile na mene, koji su izvan zamisli ljudski, izvan spominjaj. U pogledu bilo kojeg ogranka znanja učenjaci mogu da donesu iz svoje knjige mnogo veće znanje. Ja mogu izvući i pretkazati sure El-Fatiha. Dugo vremena meni, ja sam dao poziv ovim ljudima, ali niko nije prihvatio ovaj moj poziv do sada. U pogledu dokaza Božje jedinstvenosti kao dokaz toga i po poslanstvu i o kriteriju šerijata od Boga i o potrebi ovoga za čovječanstvo i o oživljavanju, o džennetu, o džehennemu, o potrebi poslanstva i odlike šerijata
i potreba za šerijatom ljudi i ibadet i određenost. Tako je svjetlo i časno Koran da druge knjige na 1000 stranica ne mogu takvu svjetlo pokazati. Onda je rekao, nakon što sam postao kalifa i nakon što sam dobio ovu odgovornost, Allah dželešanu je otvorio jako mnogo, toliko znanja ispred mene, da sada sljedbenici umeta časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem su obavezani da proučavaju to i koriste se iz mojih knjiga. Kakva je vrsta znanja tu koje nije meni bilo učinjeno jasnim? Poslanstvo i nevjerovanje i halifat, o pitanje takdira, predodređenja i sve važne stvari i ekonomija, politika i znanje o društvu. I zadnjih 300 godina znanje to nije postojalo. Meni je Allah dao ovu čast i sposobnost i kroz mene toliko mnogo znanja je dato i duboko značenje časnog Kur'ana je bilo učinjeno očitim mnogim ljudima i prijatelji i neprijatelji se koriste od toga. Ovi ljudi mogu mene nazivati lošim imenima, mogu govoriti protiv mene, ali svako ko hoće da širi istinu u svijetu mora se koristiti od mog pisanja i ne može iti izvan domena moje naklonosti prema njemu, bila da su pegami ili potomci, gdje god idu da služe religiju, oni će biti obvezani da se okoriste iz mojih knjiga i da izvuku korist od toga. Ja mogu reći bez ikakvog hvalisanja, ja kažem da više nego bilo koji poslanik, toliko je predmeta okupljeno i obrađeno da niko to nije obradi. Ljudi mogu koristiti loša imena protiv mene, međutim kad god budu čitali ove knjige, on će morati proglasiti, tvrditi i reći će mlađim ljudima kako ćete negirati ovo kad imate sve iz njegovih knjiga. I u jednoj hudbi petkom on je rekao, Huzur kaže, ovo je sada dugačko, ja ću ostaviti neke stvari, kaže 1907. u pogledu jednog učitelja on spomene. On je spomenuo ders od muslima onda i on nije prisustovao govor drugih ljudi jer nije bio u stanju da nađe nekakve duboke tačke u tome. 1907. muslima kaže, ja sam održao prvi javni govor na Dželsi Salani, bilo je tamo mnogo ljudi, prvi javni govor sam ja tamo održao, prvi halifa je bio tamo, ja sam proučio drugi rukju sure Lukman i onda objasnio značenje toga. Moje vlastito znanje je bilo tako da kad sam ja ustao, jer prije toga nikad nisam dao nikako predavanje u javnosti i bilo mi je samo 18 godina. Onda u to vrijeme Hazret Kalifatul Mesih prvi je bio tamo prisutan i članovi Anđumana i mnogi drugi ljudi su također bili prisutni. I, međutim, ispred mene je bilo tamno, ja nisam imao pojma ko sjedi ispred mene, ako ne sjedi. Tako da moj govor trajao oko pola sata. Kad sam ja završio svoj govor i sjeo, onda se sjećam da je Hazret Kalifatul Mesih prvi ustao i rekao, Mija, ja ti čestitam, ti si govorio tako lijepo, ja ovo ne govorim samo da te zadovoljim, ja te uvjeravam da ja sam čovjek koji je vrlo načitan, ja sam pročitao jako mnogo komentara, međutim danas ja sam vidio toliko mnogo dubokog znanja o časnom Kuranu koji nisam prije znao. Ja nisam to pročitao u nijednoj knjizi. Ovo je Allahov blagoslov. Činjenica je da do tog momenta, mislim, odkaže, nisam dao mnogo, imao znanje o osnovnom Koranu i nisam potrošio mnogo vremena u proučavanju. Međutim, ipak Allah dželešanu je na moj jezik stavio tako duboke, predivne stvari. Sa mog jezika su došle koje Allah dželešanu nekako stavio na moje usta. I predskazanje kaže, on će biti ispunjen dubokim znanjem. Prvo je svjetovno, onda religijsko znanje. On kaže, to znači da ovi posebni ogranci znanja koji se odnose na Allaha, kao što je znanje u nevidljivom, koji on otkriva takvim ljudima koji će biti zainteresovani za posebnu odgovornost, tako da njihov odnos sa Allahom bude jasan. Tako da njihov odnos sa Allahom bude osoban. Tako Allah dželešanu isto tako meni pokazao posebne naklonosti i stotine objava i snova koji su bazirani na znanju o nevidljivom. I on kaže u toliko vremena obećanog Mesija alejhi salama,
nije bilo nikakvo pitanje o hilafetu da dođu na moj um. Ja sam imao objavu koja u prijevodu kaže: ovi ljudi koji budu vjerovali u tebe, on će biti ljudi on će prevladati na ljudima koji se tebi suprotstavljaju do sudnjeg dana. Ja sam ovo povezao s obećanom misijom, ali salama, ja sam to napisao i ovo je isti ajet koji je Allah objavio vezano za Hazreti Isa alejhi selama. U prevodu: prema tvojim protivnicima Allah je rekao: ja ću učiniti da tvoji vjernici budu dominanti nad njima, da imaju prevlast nad njima. Tako je objavio Allah, rekao Isa alejhi selam. Međutim, ovo je mnogo više istaknuto nego prije. Kaže: ja se kunem svojim imenom da ću zasigurno, Allah kaže, dati prevlast tvojim sljedbenicama nad nevjernicima. I u ovoj objavi, ja sam, kao što sam spomenuo, ja sam ovo prenio obećanom Mesiji alejhi selam i zapisao sam. Ja sam dugo ovaj san spominjao ljudima. Sada, kao rezultat ovoga, vi vidite kako je Allah dželešanhu meni dao pobjedu nad protivnicima. To oko vremena obećanog Mesija alejhi selama. Neki ljudi su govorili: ovo je dijete koje je uništeno misijom obećanog Mesija alejhi selama, i ovo je potpuno bilo neosnovano što su oni govorili o meni kao djetetu. Jedan dan ja išao vani na otvorenom mjestu i vrlo glasno sam čuo ljudi u džamiji kako govore, kao da se svađaju o nečemu. I jedan glas koji sam prepoznao bio je glas šejh Rahmetullah sahiba. Ja sam čuo vrlo glasno sa velikom snagom. On je rekao da ljudi trebaju imati strah od Allaha i ispravnost. Jedan dječak je napravljen vođom i cijela zajednica je uništena samo radi jedne osobe. Stvoren je nered. Ja sam bio jako tužan. Muslima kaže: mislila sam se ko je to dijete o kojem su rečene ove stvari. Kad išao naprijed, ja sam pitao šejh sahiba kakva je to galama u džami. Šejh Rahmetullah rekao: šta on ovo govori da je sav ovaj nered napravljen radi jednog djeteta? Ko je to dijete o kojem oni govore, kome ovo oni prepisuju? On se nasmijao i rekao je: to dijete si ti. Ko drugi može biti? Tako da moj primjer je bio takav da onaj koji je bio da vidi, koji je bio slijep, onaj koji je bio slijep ja nisam znao, nisam mogao vidjeti, a drugi da neko može vidjeti. Isto kao kada neko je slijep pa jede, onaj ko nije slijep vidi šta ja jedem, šta jede slijepa osoba. Tako da ova osoba možda vidi moje nastojanje i onda počne naglo da i ona jede. I onda počne jesti samo dvije ruke. I onda mi je mislio da je druga osoba možda to vidjela i onda možda počne jesti također sa dvije ruke. Ovo je samo primjer jedan. Kad je on mislio o ovome, onda počne da jede jednom rukom i onda svu rižu stavi u svoje krilo drugom rukom. Možda je on ovo isto uradio. Kad je ovo mislio o ovome, on je ova druga osoba uzme i onda čita tanjir i kaže: sve ovo pripada meni, ti si već uzeo svoj udio. A druga osoba kaže: ti nisi uzeo ni zalogaj hljeba. On je samo se rugao onome što slijepa osoba radi. Takav je bio moj primjer. Ovi ljudi su bili kao slijepi, uvijek misle da neko radi ovo ili ono, da će on zavesti džemat. A ja sam potpuno bio nesvjestan i neupoznat o svemu što se bilo učinjeno protiv mene. Ja sam ovisio od Allaha, osim toga ja nisam ništa uradio. I ja sam potpuno bio neupoznat sa situacijom. Ja sam mislio da možda drugi neko kome oni govore. Uprkos svega toga, ovi ljudi su bili vrlo utjecajni i oni su imali veliki dojam na članove na naše sledbenike. Međutim, Allah je učinio tako da sva propaganda nije bila uspješna i Allah me je učinio pobjednikom. U pogledu predskazanja da će on preokrenuti 3 u 4, također nije istina da ovo stanje ne vrijedi za mene. To nije istina. Na mnogo načina ovo vrijedi za mene. Ja sam taj koji je ispunio to. Prije mene Mirza Sultan Ahmed, Mirza Fazal Ahmed i Bešir Ahmad sahib
su bili tu 3 sina i ja sam 4. bio tu. I drugo, poslije mene, znači bila su 3 sina obično Mesije alejhi selama, Mirza Mubareka Sahib, Mirza Šerif Sahib i Mirza Bešir Ahmed Sahib. Ja sam bio 4. sin obećano Mesije. I 3. ja sam, dokazalo se da sam ja bio takav da od žive djece bilo je samo 3 sina, ja, Mirza Bešir Ahmed Sahib i Mirza Šerif Ahmed Sahib. Mi smo vjerovali obećanog Mesije alejhi selama, samo 3 nas. I mi smo također postali duhovni sinovi obećanog Mesije. Mirza Sultan Ahmed Sahib nije bio među duhovnim potomcima. On je bio veliki vjernik u Hazreti Mesih Evela, prvog kalifa, međutim upravo njegovo osjećaje on nije prihvatio obećanog Mesija alejhi selam u toku njegovog života. Međutim, to je pokazivalo, to bilo pokazano kroz jedan san da Allah dželešanu je odredio da će on biti upućen na ispravan put. Međutim, u toku života prvog kalife nije primio Ahmedijet, međutim kad je moje vrijeme došlo, Muslih Maud kaže, onda je Allah dželešanu napravio takav aranžman da je on pridružio se zajednici u moje vrijeme. I zbog toga jedan sin obećanog Mesija alejhi selama je bio u stanju da da bajat na moju ruku u svoju drugu situaciju. On je bio moj stariji brat i dati zavid bajata na starijeg brata na ruci mlađeg brata je malo teže i on je kasnije rekao, ja sam sebe zaustavio da ne dadim zavid bajata, ako treba da dadim bajat, da sam to trebao uraditi na ruci obećanog Mesija alejhi selama ili prvog kalife o kojima sam imao veliko osjećanje, kako mogu dati zavid bajata na ruci mog mlađeg brata. Međutim, onda sam rekao, Mirza Sultan Sabzeb kaže da ovo je bila činija u mom srcu koju moram popiti. Ja sam onda uzeo, on sam onda tako odlučio i tako je da primi Ahmedijet i mislim svima kaže tako sam ja prokrenuo 3 u 4. I duhovno govori što se tim Mesih Maud, ali imao je samo nas 3 sina, 3 brata, onda smo u duhovnom smislu nas je postalo 4 kad je prima. Tako sam u tom smislu ja postao jedan koji je 3 prokrenuo 4. Ja sam također bio rođen u 4. godini posle objave. I on kaže, i ovo također vrijedi za mene da je poslije 4 godine poslije objave ja sam bio rođen i 86. data je predskazanje i 89. znači poslije 3 godine, 4 godine ja sam se rodio. Ako brojite onda ćete vidjeti da je data obavijest da će on biti u 4. godini. Ja upravo se ovako dogodilo da sam ja bio rođen u 4. godini poslije predskazanja ovog datuma obećanog Mesije. I rečeno je da će taj sin će biti Allahovo veličanstvo. 5. informacija je bila da će on biti utjelovljenje Allahove veličanstvenosti. Ovo je također ispunjeno u moje vrijeme. Tako u toku mog hilafeta, perioda halifata, prvi rat je bio svjetski, drugi rat svjetski je bio. I ovo je velika Allahova moć pokazana. I neki ljudi mogu reći 100.000 ljudi, ako ti predstavljaš ova 2 rata kao dokaz, onda mogu ljudi reći to su dokazi našeg, da smo mi vlisniti. Moj odgovor je ovakav, da svi oni milioni ljudi koji kažu da sam ja lažu u to vrijeme, da njima data vijest o ovim ratovima, onda to može biti pokaz znaka njihove istinitosti. Onda za sve te ljude može biti znak koji su dali takvu informaciju. Međutim, ako njima nije bila ta informacija, onaj kome je data informacija, obavijest o tome, onda sigurno to može vrijediti samo za onog koji će napraviti nagli napredak. Samo je bilo 14 anasa u kasi, a bilo je mnogostruki dug. Prvi lifet koji sam ja napisao, naslov je bio ko može zaustaviti Božji plan. Nije bilo para u mojim rukama da to objavim u to vrijeme. Moj dido po majci ili dajđa dao je nekoliko para, 200 rupija i rekao je kad novac dođe u kasu onda možeš vratiti 200 rupija. Tako da smo to uzeli na zajam i prvi liflet je bio objavljen u to vrijeme.
vodeći ljudi u džematu su se meni suprotstavili kad je kasa bila prazna i samo je bilo 14 anas u kasi. Jedan rupi ima 60 anas, čak to je bilo vrlo mali iznos. A 87 centi je to bilo u skladu sa tadašnjom. Tako utjecani svi ljudi su bili protiv mene, musliman kaže. I direktor medrese je bio protiv mene. Ovo su bile riječi koje sam ja spomenuo u tom lifletu, da jedinstveno džemata će biti utemeljena kroz mene. Sada niko ne može zaustaviti Allahovu volju. Zar oni ne vide da su samo 2 puta za njih otvorena bilo da daju zavjet bajata ili da prestanu stvarati podjelu u mojoj zajednici ili da se okrenu svom sebičnom egu, to je drugi put za njih. I da prestanu izazivati štetu džemata. Sve što je urađeno i činjenica je da jedinstveno džemata može biti temeljen samo kroz jednog i onoga koji bi određen kalifa od Allaha treba da bude prihvaćen. Svako ko bude išao protiv njega bit će uzrok podjeli u zajednici. Onda sam napisao, ako cijeli svijet vjeruje u mene, onda moj halifat ne može biti velika stvar za mene. A ako svi ljudi meni ne vjeruju, oni ne mogu uništiti položaj poslanika, čak i ako je sam. Tako halifa, ako je sam, on ipak halifa. I odgovornost koja Rađo Šanu je stavio na moja ramena je ogromna. Ako Allahova pomoć i potpora nisu tu, ja ništa ne mogu raditi, ali ja imam potpuno vjerovanje u tu Allahovu pomoć, da je on uz mene. Tako da razno suprotstavljanje je bilo tamo političko, religijsko, unutrašnje, vanjsko. Međutim, Allah Žešanu je usposobio mene da ja zajednicu povedem dalje u napredak. I ovo predskazanje kaže, on će biti u stanju da izbavi zarobljenike. Allah je također ispunio ovo predskazanje kroz mene. Mesih Maud kaže, prvo, ove nacije kojima je data uputa, gdje muslimani nisu vodili računa i bile su vrlo niske situacije i oni su živjeli životom kao zarobljenici, kao zatvorenici. Nije bilo obrazovanja, niti civilizacije, niti je bilo aranžmana za obuku, kao što su afričke oblasti. Oni su bili potpuno odbačeni od svijeta i bili su samo upotrebljavani za služenje drugim ljudima. Kao predstavnik u tom mjestu, tamo je bio predstavnik u zapadnoj Africi, u pogledu njegovog govora, Huzur kaže, jedan predstavnik je bio prije vas i neki ljudi su obrazovani, međutim u drugim zemljama unutra čak nemaju odjeće i idu unaokolo goli. Od njih, između njih, sada kroz mene, hiljade za hiljadama ljudi su mene prihvatili. Kršćanstvo se širilo tamo vrlo brzo i u mnogim oblastima je dominantno, međutim, prema mojim uputama, u ovim oblastima naši misionari su tamo otišli. I hiljade ljudi od idolopoklonika su prihvatili mene i hiljade ljudi među kršćanima su. I jako je mnogo to bilo kršćana, uticajnih kršćana koji su došli iz Engleske, došla je velika organizacija kršćanskih svećenika i oni su bili određeni da šire kršćanstvo, da paze, i bili su određeni, napravili su komisiju da onda istraži zašto je njihov napredak kršćanstva zaustavljen u zapadnoj Africi. Izvještaj koji ova komisija predstavila, da više od 100 puta su spomenuli da je džemat Ahmedija, to i rekli su ovo je džemat koji je zaustavio napredak kršćanstva u Africi. Tako da ova necivilizowana nacija u ovoj zemlji prihvata islam i slično to je Allah Đelešanu je meni dao priliku, muslima kaže da uredim, da napravim aranžman za pripovijedanje, tam je Allah Đelešanu me učinio osobu kroz koju će to biti obavljeno. Onda s ove tačke gledišta događaja u Kašmiru također je znak dokaza ovog velikog znaka. Ako bilo ko misli vrlo pobožno i zamisli se nad tim, kroz mene Allah Đelešanu napravio aranžman za njihovo izbavljenje i neprijatelji su bili poraženi. On kaže ovo predskazanje. Dvije su vrlo važna dijela. Prvi dio je da Hazreti Mesih Maud, ali
data ovo obavještenje od Boga koje kaže ja ću tvoje ime raširiti do svih krajeva svijeta. Jednostavno da sam postao, što sam bio njegov sin, to nije moglo postati samo time ukoliko ne budu date takve stvari, takva sredstva kroz koje je on učinjen popularnim u svijetu. Jako je mnogo pisaca koji nastavi da pišu cijeli život i njihovo ime postane vrlo poznato. Neki ljudi pišu dobre stvari, neki loše i neki postanu neki ljudi znaju o imenima kraljevaca i tako dalje, međutim nisu njihova imena poznata nigdje nijednog u cijelom svijetu. Hazreti Mesih Maud je dao vijest i novost da taj obećani reformator će postati popularan do svih krajeva svijeta. Dakle, ovo je bilo veličanstveno predskazanje da kad se njegovo ime proširi na neobičan način. I onda Mesih Maud kaže ja sam bio rođen i vrlo uskoro poslije toga ljudi su počeli da uzimati zavjet bajata i osnovan džemat Ahmedija. On kaže ja sam s ciljem da se raširi islam u raznim dijelima svijeta, ja sam osnovao misionarska mjesta. Dakle, kad obično Mesih alejhi selam umro, u Indiji i Afganistanu su bili džemati, inače Ahmedija džemat se nigdje nije više mogao vidjeti. Međutim, kao što je rečeno u predskazanju, kako Allah rekao, on će postati popularan do krajeva svijeta. Allah je mene osposobio da u raznim zemljama ja sam osnovao misionarska mjesta i na samom početku perioda mog kalifata u Engleskoj, Sierra Leone, Mauritius, ja sam osnovao misionarska mjesta i onda se ovo nastavilo se širiti u Iranu, Rusiji, Iraku, Egiptu, Siriji, Palestini, Lagos, Nigerija, obala Slonovači, sada se to zove Gana, Sierra Leone, Afrika, Istočna Evropa, osim Englandi, Španija, Italija, Čehoslovačka, Mađarska, Jugoslavija, Holand, Njemačka, Švicarska, Kina, Japan, Sumatra, Java, Strovija i Antkaškar. I misionarske mjesta su osnovana Allahovom milošću. Neke misije su bile od protivnika oduzete, protiv su oduzeli neke misije i neke su bile zatvorene zbog situacije Drugog svjetskog rata. Ukratko, nema takve nacije kao u cjelini da potpuno nisu bili upoznati od džemata Ahmedija i oni koji ne osjećaju da je ovo kao poplava koja se širi i vladi osjećaju uticaj toga i neke vlade nastoje da to potisnu. U to vrijeme nije bio samo slučaj, čak i sada mi vidimo ovo kad su naš misionar otišao u Rusiju, on je bio torturisan i prebijen. I za dug period vremena on je potrošio u zatvor, međutim kao što je bilo obećanje Allahovo da će ova misija se raširiti i da će se slava proširiti do krajeva svijeta, zato je Allah dželešanohu svojom milošću na svim ovim mjestima učinio da Ahmedija poruka je stigla tamo i u određenim oblastima su veliki džemati. I razni aspekti su ovog predskazanja koji su ispunjeni na čaroban, neobičan način i na razne načine su ispunjena predskazanja. Zatim istina, obećao Mesih alejhi selam, oni su to ljudima pokazali i utemeljili. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, oni su uvećali njegovo ime i slavu islama. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da Allah dželešanohu dadne mu ogromne blagoslove i nas osposobi također da ispunimo svoje dužnosti. Poslije džume ja ću klanjati dženazu namaz za Mukarem Maulana Muhammed Sedik Šahid Gurdaspora. On je bio misionar džemata, on je bio sin Mija Karamuddin sahiba. 15. februara sa 87 godina on je umro i na lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio u raznim zemljama i također u centru. 60 godina on je služio put džemata, bio je sposobno da Allah dželešanhu. Njegov cijeli potrošio je život služenju religiji i davati la propovijeda, prenosio je poruku i dokle god se osjećao dobro, on je obavljao neke dužnosti. Prije nekog vremena on je bio paralisan i bio vezan za kuću. 28. je bio rođen. 1914.
njegov otac Mija Karamdin sahib je dao zavjet bajata na ruci prvog halife. Maulana Siddiq sahib je dao zavjet poslije prve škole i 40. je došao Kadijan i bio primio u medresu Ahmedije. Onda Allahovom milošću on je dobio odlikovanu ocjenu i onda otišao u džamiju Ahmedija. 1959. dao je mene fazl. 1950. završio prvi razred za misionare i šahid isto tu neki stepen u školi. I onda po prvi put je bio određen uz Afriku, da ide u Afriku po prvi put. I brodom je došao u London. Poslije boravka ovdje jednog mjeseca brodom je otišao u Sierra Leone i služio u 4 oblasti kao misionar. 1956. on se je vratio, poslije 3 godine obavljao je razne dužnosti u centru. 58. je ponovo otišao u Sierra Leone, tamo je bio amir i misionar na dužnosti u Sierra Leone. 62. je služio na ovom položaju i onda 66. otišao je Southbound. Bio je direktor Ahmedija školi nekoliko godina. 68. je određen u Sierra Leone i poslije 74. ili 2. obavljao je dužnost emira ili misionara na dužnosti. 73. je otišao u Ameriku. Allah Đelešanu ga osposobio da 4 godine samo služi. Kad je bio u Sierra Leone, Hazrat Kalifatul Mesih tadašnji je bio u to vrijeme tamo kad je bio u prvom obilasku u Africi, on je bio tamo. U Pakistanu je također služio. Vrlo je umjerena, nesebična i vrlo vrijedna osoba. Iskren, imao je puno znanja, bio je dobar u pisanju. Kroz njegovo znanje i članke ljudi su koristili kroz njegove članke objavljene u El Fazl magazinu s vremena na vrijeme. Sad Kalifatul Mesih treći kad je otišao u obilazak u zapadnu Afriku u pogledu nekih misionara, u pogledu njih on je rekao oni su ljudi koji su blagoslov i njegovo ime je također tamo bilo uključeno. Tri Kalim Alim sahib, njegova kćerka Metul Mujib sahiba je postala njegova žena i njemu je Allah dao 5 sinova i 3 kćeri i oni imaju sada svi svoju djecu. Jedna kćerka je Maksuda Makamed misionara, ona je udata. Jedna je žena misionara u Americi. Sejid Hali kaže on je bio vrlo predan i vrijedan, predanik i vrijedan. I kaže ja sam u njegu kako je vidio 2 vrlo važne stvari. Prvo je predanost ibadetu, a drugo predanost džematu i služenju džemata. I on je klanjao namaz uvijek u džamiji, čak u toku zadnjih godina života, jer nije mogao ići zato što je imao problem, što je bio šlagiran. Kaže, moja je dužnost bila da svog oca, njegov sin kaže da u auto ga odvezem u džamiju. Ako bi bio zakasnio, otac je bio ljut na mene. On bio redovan u tahadžud namazu, nikada nije propustio tahadžud namaz. I čak ako bi dolazio iz putovanja, nikada nije propustio tahadžud namaz. On kaže, ja sam vidio, njegov sin kaže, ja sam vidio da se njegova duša topi i ja sam mogao čuti neki zvuk toga. Uvijek je vodio računa o ibadetu, o namazu i uvijek je bio, ako ikada bio ljut na djecu, to je bilo u pogledu obavljanja namaza, redovnog obavljanja namaza. 2010. Sejid Khalid sahib kaže, on je bio određen kao misionar i kao da je, kako on služio svom ocu, kaže ako bi bilo nešto teško, kaže, ja bi pisao tadašnjim halifi. I tako da je njegov otac govorio
bio njegov otac jako predan halifatu i postupao je u skladu sa svakom naredbom koja bi došla. Bio je potpuno ovisio o Allahu. I kaže, moj stariji brat je došao iz Amerike, njegov sin kaže, i jedna od njegovih potreba nije bila ispunjena zbog para očeva. I on je rekao, ocu, zašto nisi meni pisao, zašto se nisi obratio meni? Otac je rekao, ako ja treba da molim za pare, onda ja molim od Allaha, ja neću tebe pitati da ti platiš. Ako hoćeš da to uradiš, možeš uraditi, ja neću te moliti. Jedan od sinova inženjera u Americi, on kaže, ja sam u Lahoru završio za inženjera univerzitet u Americi, ja sam aplicirao da budem primljen za studentsku vizu, međutim to su bili neki problemi i skoro je počela nastava, ja sam bio zabrinut, moj otac je bio u Africi, ja sam upisao da je ovo i ovo problem. Ja sam bio u Lahoru, mislila sam se treba da budem u američki konzulat. Američki konzulat je rekao, ti nisi položio ispit, kako si ovdje? Ja sam sve onda spomenuo i on je spomenuo o prijemu i da skoro će početi nastava i tako dalje. I da moj standard nije bio to, onda univerzitet mi ne bi dao pristup. Kancelarova je rekao, sjedi ovdje, poslije pola sata on je došao sa vizom i kad sam se vratio u Rabu, bilo je pismo od mog oca koji je on napisao prije do 10 i više dana. Otac je rekao, ja sam molio Allaha i Allah mi je rekao da ćeš ti dobiti vizu. Njegov zet piše da je on bio veliki vjernik u primanje dove i dao je dužnost mu Beširsa. I pita ga što treba da radim, kako da pazim džemate, kontrolišim. On je rekao, kako si to radio? On je rekao, kad god je bila neka teškoća, ja bi zatvorio vrata. Hazreti Mesih moj je također ovo spomenuo. Onda ostanem ja sa svojim Allahom i ja molim Allaha i ovo je tajna svega toga. Muđici Al-Koti piše, ako bi bila bilo kakva propust od misionara, on je bio čvrst o tome i on je pazio na njih, također ih volio i od svojih ličnih troškova po toku putovanja on trošio, čak ako trebao da jede suhe kikiriki ili ribu ili nešto, on ne bi stavio nikakav teret na džemat. Ili Kamar Sahib misionar kaže, kad sam ja otišao u Sierra Leone, onda sam vidio stanje starih misionara, kod afričkih misionara, Ahmedi braće, pa Salman. Ja sam ga često sretao i on je rekao u pogledu Maulvi Sahiba, kada ja pitam o njemu, on kaže, on je bio kao melek. Tako su mi rekli o njemu. Ovaj komentar afričkog brata je sigurno istinit. On je zaista bio kao melek osoba, on je bio predao, posvetio život službi islama, da Allah dželešanu džematu podari u velikom broju ovakvih koji posvete život službi islama. On je jako ovisio od Allahu. Sad oslanja na Allaha, da Allah uzvisi njegov položaj i da Allah mu dadne blizinu svojim voljenim dragim i također da takvu predanost prema hilafetu i džematu dade u njegovim potomcima, pogotovo zetu i njegovim sinovima i njegovoj djeci u skladu sa željom Maulana Sahiba da budu vrlo čvrsti i ustrajni u predanosti džematu. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله